زيك الجوز فترة هاليلويا هاليلويا نحنا قدام كم مسلو استفترنا هاليلويا بزح نجار استجبرلنا هاليلويا كندي أبزحنا زين بارخو هاليلويا سمكا يبارخ زي أبهير سمكا لعلي بالك زي أبهير هاليلويا زي أبهير نعها قنقاني الكامت إنالونا هاليلويا نعها خنزمر الكامت إنالونا زي أبهير كم تبح زبلك زي أبهير مسواتي خنا أربلك هاليلويا هاليلويا حواتي لسانكم كفيتكم هاليلويا أفكم كنافركم كفيتكم هاليلويا نسمو بارخو هاليلويا نتلعول بارخو هاليلويا نتقدوس بارخو هاليلويا أنيو هاليلويا نعو زمرو هاليلويا بزعبا خلو تأمرات تزاربو هاليلويا سلتو خلو استقبر لكم تزاربو هاليلويا لما عن تقافكم كفيتكم هاليلويا زيابهير نسخا دنكي إخا هاليلويا نسخا مدنق أملاخ إخا هاليلويا نسخا مقرم أملاخ إخا هاليلويا كلو تكبارات أداوكاس كندي دنكي ويتا هاليلويا لعبيك أغزيابير لعبيك أغزيابير لعبيك أغزيابير دنكي خالصخا هاليلويا هاليلويا سي أوه يسوس يسوس إتا بزح استقبر الله نفسي بزح تفكر هاليلويا إتا بزح استقبر الله نفسي بزح تمسكن هاليلويا كاسكاس كو عيد لناني هاليلويا تمسكن قويتا لعلبل قويتا هاليلويا هاليلويا فقرس عم مسكن ترى يتودن هاليلويا محرتو عم مسكن ترى يتودن هاليلويا حنساب مسقبرت ترى يتودن كساب حجب بمحرتو ينبرنا له كساب حجب بلوهاتي ينبرنا له كساب حجب بسهل بلوهات نبرا لنا هاليلويا هاليلويا من بارنا سكابوي مهلاونا سكابوي كم معلتاتنا معلتات كاب عمتاتنا بعمتات الناس سقاقر هاليلويا بهي ودو زبلنا قويتا هاليلويا كم قبرنا زي كدنا هاليلويا يو يسوس يو يسوس يو يسوس يسوس كم تسبز فردنا كو اي فردنا ني قويتا كم تسبز رئينا كو يكونن قويتا زرئينا هاليلويا البول على الده هاليلويا السول على البول على الديو هاليلويا كندو خلو زخون لك هاليلويا كند عاركي كندو خلو كند حاوي هاليلويا او بقربا زرد الكانات كانغر هاليلويا اتنسب كتردو زي تخيل هاليلويا نسو كن يرد الك هاليلويا كم مرعت عيني زحلونا كابتن نريون زي نريون كفوق زحلونا هاليلويا هاليلويا بغز رح عوز غزرنا هاليلويا هاليلويا كتر سرته داينا بلي
ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ያስደንቀኛል ከክፉ ሁሉ አድነኛል ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ያስደንቀኛል ከክፉ ሁሉ አድነኛል ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንደ ዓይን ብሌን ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ያስገርመኛል ከክፉ ሁሉ አድነኛል እግዚአብሔር መሪ ነው ሁሌ ይመራኛል ከረግረግ ከጭቃ እኔን ያወጣኛል እግሬን በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና ሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንደ ዓይን ብሌን ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ያስገርመኛል ከክፉ ሁሉ አድነኛል እግዚአብሔር መሪ ነው ሁሌ ይመራኛል ከረግረግ ከጭቃ ሁሌ ያወጣኛል እግሬን በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና
ይድረሰው ምስጋና የታመነው አምላክ ይድረሰው ምስጋና አንተ እሙን ጎይታ ይሁን ከምስጋና አንተ እሙን ጎይታ ይሁን ከምስጋና አታለዋ ጎይታ ይሁን ከምስጋና አታ እሙን ጎይታ ይሁን ከምስጋና ኢየሱስ ሰናዩ ሃሌሉያ ጎይታ ሰናዩ ንዓና ንሱ ሰናዩ ንዓና ጽቡቕ ምግባር ልማዱ ዝኾነ ሃሌሉያ ጽቡቕ ምግባር ልማዱ ዝኾነ ጎይታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እቱ ንሱ ዝሓስበልና ሓሳብሲ መፈጸምታን ተስፋን ክህበና ዳምሓል ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን ሃሌሉያ መፈጸምታን ተስፋን ክህበና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነገራት ካልእ ተኾነ ኩነታት ካልእ ተኾነ ሃሌሉያ ንሱ ንዑ እቲ ኩነታትካ እቲ ነገራትካ ይከብዶን ሃሌሉያ ነገራት ኩሉ ቀሊል ንዑ ሃሌሉያ እቲ ካልእ ኮይኑ ዝረኣየካ ሃሌሉያ ንዑ ግና ኩሉ ቀሊል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘድልና ሁሉ ይፈልጥ ንደልዮ ሁሉ ይፈልጥ ሃሌሉያ ነገራትና ሁሉ ዝምልእ ንስዩ ሃሌሉያ ጥራይ ንሕናስ ብምስጋና ቅድሚኡ ክንቀርብ ይግባአና ሃሌሉያ መልሲ ሕቶናሲ ብምስጋና እዩ ሃሌሉያ ነገራት ዝፍታሕ ብምስጋና እዩ ሃሌሉያ በመግሩምራም ኣይኮነን እስራኤል ደቂ እስራኤል ብምግሩምራሙ ኣብ ምድረ በዳ ተሪፎም ሃሌሉያ ብምስጋና ግና ሁሉ ይብፅሕ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሐልዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንውልዱ ይሐልዩ ሃሌሉያ ክብርን ጎይታ ይሁን ሃሌሉያ ሕጂ ድማ በመዝሙር እግዚአብሔር ክብር ሆነብና ሃሌሉያ እንዳተረዳና ሃሌሉያ እንዳስተንተና ነቲ መዝሙር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከምዝ ሐሊ እግዚአብሔር ከምዝ ረዳ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከምዝ ደግፍ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መላእ ሁሉ ነገር ከምዝ ሆነ ሃሌሉያ እንዳተረዳና ሃሌሉያ Say
يحلليو اتزكيني عمدو بزيدو يا بيه يحلليو اتزكيني عمدو بزيدو تزاديني عمدو كزيو عيسلوني غابو ثيابي يا حليل اليوم تزاديني عمدو كزيو عيسلوني غابو تزادبايو سدليو كماها مويكيو عزيكم زمن سكرها إلى مثلكم لو تسبقتك تبدي عتبرا تبدن تمتك حدث نمتك تزيتبايو سناليو كبابا مويتيو عتبكم زمن سكرها إلى مثلكم لو تسبقتك تبدي عتبرا تبدن تمتك حدث نمتك ثيابي يا حليل اليوم تزكيني عمدو كزيو سنوني غابو ثيابي يا حليل اليوم تزكيني عمدو كزيو سنوني غابو
እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ይኽእል ሃሌሉያ ኣብ ከአልነቱ ዝተኣማመነ ሰብ ከመስግን ተዘይኮይኑ ከማረር ኣይኮነሉን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይኽእል ሃሌሉያ ጳውሎስን ሲላስንሲ ተአሲሮም ከለውስ ንእግዚአብሔር የመስግኑ ነይሮም ስጋኦም ተአሲሩ ልሳኖም ግን አይተአሰረን ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ክብር ይሁብ ነይሮም ሃሌሉያ ያሪኮውን በምስጋና ክፈርስ ከሎይና ንሪ ሃሌሉያ ሕቶ ተሃሊ በምስጋና ሃሌሉያ ነገራት ተሃሊ በምስጋና ሃሌሉያ ሃሌሉያ
መንፈሲዩ ቶም ድሰግዱሉ ድማ በሐቅን በመንፈስን ክሰግዱሉ ይግብኦም ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ሓልየትኩም ዘበለ ናብኡ አውድቁ ድልየትኩም ዘበለ ብጸሎትን ብልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ እግዚአብሔር ይፈለጥ እምበር በገለ ነገር እኳ አይትጨነቁ ሃሌሉያ እቲ ካብ ኩሉ የእምሮ ዝበልጥ ሰላም አምላኽ ንልብኹምን ንሓሳብኩምን ብክርስቶስ ገይሩ ክጎዝኦ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ሃሌሉያ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዝፋነሎ እግዚአብሔር አምላኽ ይዕንቱ ናብ ኩሉ ጥምታ ነቶም ድጽበይዎ ነቶም ተስፋ ዝገብሩ ድማ ኩሉ ሰዕ ይመርሖም ሃሌሉያ ቅድሜ ናብቲ ሓፂር ጸሎት ምጽላይ ኣብ ልበይ ዝመጸ ቃል ከንብብ እሞ ሕጽር ድበለ ጸሎት ክንጽሊና እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ቅልጥፍ ኢለ ከንብብ ኢኻ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት
قطري 33 كاب قطري 13 تحيزخن بوبيه እግዚአብሔር ካብ ሰማያት የማዕዱ ንኹሎም ደቂ ሰባት ይጥሙቶም እቲ ልቢ ኩላቶም ዝሰርሐ ተግባር ኩሎም ከዓ ዘስተብህልሲ ንሱ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩላቶም ካብ ቦታ ማሕደሩ ይምልከቶም እዩ ካብ ቦታ ማሕደሩ ይምልከቶም እዩ ንጉስ በብዙሕ ሰራዊት አይድሕንን ጅግና በዓቢ ኃይሎ አይናገፍን ፈረስ ንምድሓን ኮንቱ እዩ በዓቢ ኃይሊ አይናገፍን እነሆ ንነፍሶም ካብ ሞት ከተናግፎ በዘመን ጥሜትውን በህይወት ከተንብሮም ዓይኒ እግዚአብሔር ናብቶም ዝፈርህዎ ናብቶም ብምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩ እዩ ዓይኒ እግዚአብሔር ናብቶም ዝፈርህዎ ናብቶም ብምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩ እዩ ነፍስና ንእግዚአብሔር ትጽበዮ ሓገዝናን ዋልታናን ንሱ እዩ ኣብ ቅድሚ ስሙ አዕቅብና እዩ እሞ ልብና ብኡ ይሕጎስ ኣሎ ወእግዚአብሔር ከምቲ በአኻ ተስፋ ዝገበርናዮ ጸጋኻ ኣብ ልዕሌና ይኹን ይብልና እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ኩሉ ዘሎ ፍጡር ዝገበርካ እግዚአብሔር ድወሳወስን ዘይዋሳወስን ዘደንቕ ብስራሕኻ እግዚአብሔር ዝገበርካዮ ዕቤትካ እናረአና እግዚአብሔር በዛረድ ፍዚአነ መስግነካ ኣለና ንስኻ ክትምስገን ዝግባአካ አምላኽ ኢኻ ንስኻ ብቑዕ አምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ከምቲ ባርያኻ ዝበሎ ኣነ መን እየ ከምዚ ጌርካ ኣኽቢርካኒ ንዓኻ ከምታ ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ዝበልካና እግዚአብሔር ከም ኣይና እግዚአብሔር ንሕና ናኣስቲና እግዚአብሔር ንስኻ ግን ግዙፍ አምላኽ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ዕቤትካ ብዘደንቕን ብዘስተንክርን ኣብ ውሽጥና ተሰዊጡ እዚ ፈሊጥና እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ ክብሪ ንህበካ ኣለና በይንኻ ሓብ አምላኽ ኢኻ ስኻ እግዚአብሔር ዝወዳደረካ አምላኽ የልቦን እግዚአብሔር ዝመስለካ አምላኽ የልቦን እግዚአብሔር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘይትብጻሕ ንስኻ ደሮት አልቦ ዝኾንካ አምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ወአምላኽ ኣብ ዘመናት ዘይትቕየር አምላኽ ነገስታት ይመጹ ይኸዱ ይሓልፉ ንስኻ ግን ጸኒዕኻ ኣብ ዝፋንካ ትነብር አምላኽ እግዚአብሔር ንሕና እግዚአብሔር ባሮትካ ትሕት ኢልና ብቅድሚኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሕጂ ድማ ተሪፉ ዘሎ ዘመድና ኩሉ እግዚአብሔር ንስኻ ትመርሓና ስጋን ደምን ጸጥ ኢሉስ ኣብ ህይወትና ንስኻ ክትዛረብ ንጽልይ ኣለና ብምስትውዓል እግዚአብሔር ንስኻ ዘለዓለማዊ አምላኽ ኢኻ እሞ እቲ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክፍጸም ፍቓድካ ፈጺምና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንሓልፍ ከምቲ ክርስቶስ ዝበለካ ነቲ ዝሃብካኒ ግብሪ ኩሉ ፈጺመስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንዓኻ ኽቢረ ሓለፍኩ ዝበለ እግዚአብሔር ንነውሰ ከፍና ዝሃብካና ግብሪ ኣሎ ፈጺምናዮ ክንሓልፍ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ጸጽባሕ የዕንቱ ልቦና ክትከፍተልና እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ወአቦ ደጊመ ጽልይ ኣለኹ ኣብ ህይወትና ምኽርኻ ይፈጸም ካብ ርእስና ዝበልናዮ ካብ እምሮና ዝበልናዮ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ናይ ጸላኢ ኣሰራርሓ ኣብ ህይወትና ዝዋግአና ኣብ ህይወትና ዝቕልሰና በቲ ዝሃብካና ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንድንኩሎ ኣለና ካብ ህይወትና ተላዕልካ ክድ ንብለካ ኣለና ክድ ተላዕል ንብለካ ኣለና ካብ ጥልቅ ሲኦል
تمخروهم مخري أغاننتي دقمتي تنقولا ملأك برهان كوينو كوازمت ناي مللاي منافستي እግዚአብሔር አውሽጥና ዘቀመጥ ካዮ በመንፈስና አኽን ሙርሙሮ እግዚአብሔር እትናትካ ጽሩይ ዝኾነ እትንስኻት ደልዮ ምኽሪ ጥራይ ኣብ ህይወትና ክፍጸምሞ የዒንትና ኸፊትካ እግዚአብሔር ናፍቲ ኣዳሊኻልና ዘለኻ ክብር እግዚአብሔር ናብኡ ክንስግም እግዚአብሔር ኣብ ጸጽባሕ ጸጋኻን ሓይልኻን ይዕጥቀና أبتت صباح تسقخان حيلخان يعتقنا እግዚአብሔር እግዚአብሔር አቦ ፍርሃት ካስ ናይ መጀመሪያ ጥበብ ይተባሂል ተጻሒፉሎ እግዚአብሔር ክንፈርሃካ ብተለምዳው ኸይንመላለስ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ክንፈርሃካ እግዚአብሔር زوينا قمت أب هيوتنا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት كل خبري أب سماين أم مدرن እግዚአብሔር بين خاخت وسن نسخة بقع عملاخي خامو بزرت فزيت صلنا يا እግዚአብሔር ጸሎት أب زفان كاس لزعرق እግዚአብሔር أب جزيو ناب ساعتن دما እግዚአብሔር سلت ملسو تقبرو إن سلزلخ እግዚአብሔር نمسكنك لنا كل خبرنا عاخا يكون بسم تتفوت وقويتا يسوس كريستوس هي وسم آمين كبرنا أملاخ يخون كلهم قدسان وعبدحان نبيت እግዚአብሔር متاكم كبرنا أملاخ እግዚአብሔር አዚና ንባርኾ ኣብ ዕድሜና ዘማዓልቲ እዚኣ ወሲኹ ኣብ ቤቱ ኣብ ኣጸዱ ተረኺብና ስሙ ክንውድስ እግዚአብሔር ክንባርኾ ስለ ዝኾነልና እዚ ዕጫዝ ስለ ዝተዋሃብና እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ስሙ እግዚአብሔር ይመስገን መዘምራን እግዚአብሔር ይባርኽኩም متنبهتا بزح يبلين حدا خلت زبلو نجار علني حدا لما عالتي فازر سدايو أتي ناي مازر سداي دمق مق يزبل انتاي كم دخون ندعي فازر سداي كم كله مو الرساسع لازم كلكم عبوتات زخونكم بمسمار تكتاتلو أبزي أب أتصد እግዚአብሔር ዘለኹምን عبوتات እንኳ ዓብዚ ናይ ቦታት መዓልቲ ኣብካዓኩም ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ክብለኩም ይደሊ ናይ ቦ ሓላፍነት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣቦ ኣብ ቤት መራሕ እዩ ኣቦ ፕሮቫይደር እዩ ኣቦ ተኸላኻሊ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ከፋልጠና ከሎ ኣነ ኣቦኹም ኢሉና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ አቦ ክቡር ዕድሎት ካብ አምላኽ እዩ ሓላፍነቱ ካሰፍ ዘይብል ከቢድ ሓላፍነት እዩ ወለድና ናሽቱ ከለና እንታይ ይብሉና ነይሮም ወሊድካ ፈትና እብሉና ነይሮም ከምዚ ቀበጥበጥ ክንብል ከለና ወሊድካ ፈትና እብሉና ነይሮም ወሊድና ፈቲና ያ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ከቢድ ሓላፍነት ምዃኑ ርኢናዮ ብጸጋ አምላኽ ዝከኣል ሓላፍነት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኩልኩም አቦታት እግዚአብሔር ጸጋን ኃይልን ጥበብን ይሃብኩም መራሕቲ ይኹም ናይ ቤትኩም መራሕቲ ናይ ሕብረተሰብ መራሕቲ ንኹሉ ከዓ ተኸላኸልቲ ፕሮቫይደር ስለ ዝኾንኩም
ተሓላፍነትኩም ብግቡእ ክትፍጽሙ ዘኽእለኩም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍኩም ጸጋ ይሃብኩም ብዓወት ክትውድእዎ ደቅኹም ምልስ ኢሎም ክዛረቡ ከለውስ ከም ኣቦይ ክብሎ ኣቦይ እኮ ንበይን እዩ ኣቦይ ፍቕሩ ንበይን እዩ ኣቦይ ኩሉ ዝገበረለይ ኣይርስዑኒ ኣነ ከዓ ከም ኣቦይ ክኸውን እየ ክብሉቶም ደቅና ፍጹም ዝኾነ እቲ ዝግባእ ፍቕሪ እቲ ዝግባእ ኩሉ ናይ ኣቦ ንደቅና ክንገብረሎም እቲ ንበዓልቲ ቤትና እንገብሮውን ዝግባአና ኩሉ ከዓ ክንገብር እግዚአብሔር ጥበብን ጸጋን ይሃበና ክብርና አምላኽ ይኹን ካልእ ኣብዚ ለንቅነ ናይ ንድኻታት እንዝክረሉ ሰሙን እዩ ብጣዕሚን እግዚአብሔር ኣዝየ የመስግኖ እተን ናይ ረድኤት ኣሕዋት ዓርቢ ሙሉእ መዓልቲ ቀዳም ሙሉእ መዓልቲ ተጸብየን ኣዝየን ኣብ መወዳእታት ሓጒሰን ንእግዚአብሔር ዘመስግናሉ ነገር ኮይኑ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ከም ተዋጽአ ነጊረና ንለዋ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኩሉ ጸብጻብ ምስ ተወድአ ክንነግረኩም ኢና እግዚአብሔር ግን የገርመናይ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይባረኽኩም ብልግሲ ዝሃብኩም ተገዲስኩም ዝሃብኩም እግዚአብሔር እቲ ዘለኩም መመሊሱ ይወስኮ በረኸቱ ኣብ ቤትኩም ኣብ ንብረትኩም ይኣዝዝ እቲ ንድኻ ዝገብረሉ ሲና ኣምላኽ የለቅሖይ ኢሉ እሞ እግዚአብሔር ክኽሕሰኩም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብዝተረፈ ካልእ ፕሮግራማትና ከምቲ ዘለዎ እዩ ዘሎ ምናልባት ዘይፈለጥኩም እንተዳሃሊኹም ካብ ሶኒ ክሳዕ ሰንበት መዓልታዊ ጸሎት ኣለና ካብ ሰዓት 7 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 9 ብዘይ ካረቡዕ ኩሉ መዓልቲ ኣለና ሰንበት ከዓ ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 9 ስጋዕ ሰዓት 10 ብመስመር ጸሎት ኣሎ ስለዚ ኣቲና ክንጽሊ ንኽእል ኢና ከዘኻኽረኩም ይደሊ ናይ ረቡዕ ኣገልግሎትና ይቕጽል ኣሎ ቀዳሙን ባይብል ስታዲ ኣለና በብቦትኡ ዝካየድ ባይብል ስታዲ እውን ኣለና ኣብቲ ዘሎ እናመጻና ክንሳተፍ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ እግዚአብሔር ይባርክኩም ቀጺሉ ዘሎ ግዜ እግዚአብሔር በቃሉ ክዛረበናዩ ሎሚ መልእኽተኛ ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ዘቕርበልና ሓወና ዮሴፍ ማናዩ ዮሴፍ ማና ንቅድሚት ክትመጽእ ኢኻ እሞ ኣብ ልብኻ ዘሎ ከተካፍለና ኢኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓንሳ እስክን ጎይታ እልል ንበለሉ وحيدا أنت إلل بلو لعريكم ولا تمودات إلل بلو قبرنا أملاك يكون እግዚአብሔር ይባርክኩም ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ ሓደ ግዜ ስትድምፀይ ስኸምና ዳንኤል ተትኹነለ የድብል ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታይ ኣምላኽ ይባረክ ከምዚልና بميديا ጥራይ ዘይኾነስ በአካል ከምዚልና ቃል አምላክ ክንሰምዕን ክንመሃርን እግዚአብሔር ስለፈቀደ ድማ ስሙ ብሩኽ ይኹን ተዘገርም ነገር እንድዕ ማዕረኽን ድምንታይ ነስተባሃለሉ ዓለም ብምንታይ ተናዊጻ ከም ዘላ ንኹላና ጉልጽ ይግን ካብ ዘማብ ዘለና ካብ ንፈልጦ ሕዋትና ከማና ብዛ ከተማ እዚኣ ዝነበርሲ ሓደ ተታሒዙ ከማና ይሰምዓኹና ኣነሎ ፐርሰናል ማለት እዩ እና እዚ ብዕድል እዩ وين حبيش حيزون الشرة سنبلع خيتبلوني إجزابيري جروه إجزابيري ذحلوا النازل له مالتي أملاك سرعة لما أصحاب قدس كزارب كله أصحاب قدس كان بميمو تمزمر بتعمية فوتا كل ساعة ينبدأ يقوي تيبارخ أملاك مسانا أنت زي نبر يبل إسرائيل أملاك مسانا أنت زي نبر سبات كتنسونا خلو حركان وما بلع لنا خدد كله بهوت كلنا انت مقبرنا ومحاطنا نيرم ما يدما متحلنا وحيزون موحزن يرب لنا عبوي ما يدما بلعلنا محلفه اتن من جاته اسنانو كنكون زي وفينا املاك يبارك نفسنا كعوف كما فنطرا هدانا ياملطت مفنطرا تبتكه نحنا دما املطنا رديت ناس بتسماين مدرن زغبره اغزابيهر يو امين املاك
مسانا تزينبر الزمار زمره خلو صيل يخونن يلوه مزمور سلز مصل يخونن يلوه تايدا أملاك كوصو خلو كناقفو خلو سلد رأيي نحنا رما بعينتنا نرى لنا እግዚአብሔር كحلونا خلو قويتا يبارك ኢየሱስ قويتاي أملاك بمسكن لو معالتي أبز فترة 37 كلها نحن وصينا أمو بزعبا نايسيف يوت نعنا خي انت يمثل نايسيف يوت كان مني زملكت كنرينا أملاك مسكن قويتا يبارك فاركم تخوين كل خاطكم كابدلكم مختصيكم مو قويتا يبارك تما بذلكم مالتي تما بسولن دلهم دما مصحافكم قربوا كوفيلكم أبيت تري ذلهم بمغنيات قلعوا بمغنيات عدمه ويلما حضور حمام تليد ما أبقزهم ذلهم مالتي قويتا يبارك انت تخالي تمن السيات منهم زي بالكم تغنكم نابيت أملاخ درون تقبركم تمسأخم إذا حانت صلو تيزلا سلسة ورحي تعاتينا نيرناينا كابت سلسة ورحي قن إكزابير حاد نقر مهيرنا خون تسفا قبر نكزابير بمنتاي لحخم زبلنا يو كلها ناخا بقلقلت ناس قع ممنانا انتايو أب أمريكا مسمتانا ويدما بإيروبا بيزي بزبل آرستي بيزي بكا قلام لخ نتا بيزي انتايز بلا مسيلكم حاليوت حدار يبلا بزعبانات كاترايم حساب يبل مالتي سلازي بيزن دابلنا سلازي حللنا يو اكزابير دما بقى غزيسي تريفوسي بقى حلول دخونه غزيتات كمزو هاب غيرنا غنت غزيسي نمنتاي تطقيم كالو يتحتو زلو ناي بحقي افت منفساوي هوت كخت عبدي خا تطقيم كالو ويس اب كاله نغري خا حليف كايو حج تفتاشيا مالتي بحج تمصي هوتنا زلا سقع غويتا تمصي قريب اندي خا غويتا انتيا تيست يا بقى ناي مكار غزيا مالتي كلنا بحقي خندالو يغبانا غويتا كمصي قريبي امين ماراناتا نبر يسوس غويتاي بارك كمص يسوس ود املاخ قريبيو اذن ريو لنا ملكتات انتايو كمز مص ملكت ذريئنا زلي غويتاي بارك يسوس غويتاي ابز فطرت 30 شوعتن كافقد حده كنجمرينا سق 10 4 زلهم بيقول لين بوني من تجزينا قنطب كلنا كنبوينا غويتاي بارك بغويتا بيسوع كريستوس مكم بي يعقوب دما ابتا ابو تسديدوا زنبر مدري ام مدر كنعان تقمطه ولد يعقوب زيو يسيف ود 17 عامت مسكونه مس احواتو طلبغي يغاس نبره نس بنسنت كله خا مس دقي بلهان مس دقي صلبان انستي ابو كويتا يباركا انست ابو نبره يسيف دما اتخفو وره ام نبو يمصالو نبره اسرائيل يسيف ود ارغنو نبرمو حلفه كلهم دق يفوتو نبره ولل زبل قمش كاغبرلو اتم حواتو ابوم حلفه كلهم احوات خمس فتوم ريوم صلوو بسلام كزارو دما ايكالون يسيف كا حلمي حلمه نحوات دما نغروم مليسوم كا ازيوم صلوو نس دما زحلم كو حلمي مسمعو انه نحنا اما اخر قرات عنداتي ناثر نبرنا انه عنداتي تنسيا تقبلت انه دما عنداتكم عنداتي كبيبن سجدالا بولم شعو احواتو اب امو بحقي دو اب علينا تنقس بحقي دو غزانا ايخا بلوو مليسم كاب زعبا حلمتاتو زربون ازيم صلوو كال حلمي دم حالمه نحواتك انا غرم انه خال حلمي حلمكو انه دما صحين ورحن 11 خواغبتي سجد لي بلاي نبو نحواتن دما نغرم ابو خا غنحو ازي زحلم كايو انت حلمو ايو بحق دو اننا اديخان احوات كان مصينا امدري كنسجدل كاينا بولو احواتخا قنولو ابو غنا نزي نغزي ابلبو عقيرو نبره احواتن ما طلبغي ابوم كغواسيو نفسكم كدو اسرائيل كان يسف احوات كدا ابسكم دو يغواسيو يالون نعا نباتن كسدكا بولو نسخا انيهو بلس كلها نزي انبلا نسخا انيهو بله نسخا انيهو بله هالوليا نصلي قدسن زلالماوي بروخن እግዚአብሔር አምላክና بغويتا بيسوع ክርስቶስ ስም ነታዓብስምካ ንባርኾለና እግዚአብሔር አምላኬ እዚ ዕድል ዝሂብካ ድማ ሎሚ በሐንሳብ ተአኪብና ቃልካ ክንሰምዕ ስለ ዝገበርካ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አቦ ካብ ክፉእ ፌራ ሓሊኻ ብጥዕና ትእትወናን ተውፃናን ስለ ዘለኻ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካለና
بقويتا بيسوس كريستوس سم እግዚአብሔር አቦዬ حلوخان فقرخان محرتكان ዕለት ምሳና ስለዝጓዓዝ ዘሎ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ሕጅን ማ እግዚአብሔር አቦዬ ብግዶ አቤት ካመጺና እግዚአብሔር በአካል መጺና ጀምርና ኣለና ሞ እግዚአብሔር አቦ ህላውነትካ በኃይል ክግለጽ እግዚአብሔር አቦ ናትካ ህላውነት ብምልአት ክመጽ አቤትካ ከምት ዝነበርና ያዝ ይሆነስ እግዚአብሔር ከምት ንስኻ ደለና ኮይና ክንመላለስ ንስኻ ትብጎ ክንብህግ ንስኻ ትደልዮ ድማ ክንደሊ ንስኻ ትደልዮ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ድሌትና ክኾነልና በክርስቶስ ኢየሱስ ብምልዋጥ ክንመላለስ ኃይል ክትበና ንጽልይ ኣለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ የነፍስ ወከፍ ሰብ እግዚአብሔር አቦ حلوها ስለዘፍቃር ካሊ በህይወት ዘለሞ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ካፍ ሕማቅ ወሬ እግዚአብሔር አቦ ስለዘሐልኻና ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጽልይ ያለሁ እግዚአብሔር አቦ እዚ ሕማም ዝድማ ካብ ምድሪ ጸሪካና ማዓሙቅ ሰጎ እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ሆስፒታል ሓሚሞም ዘለው እግዚአብሔር አቦ ነቶም ተጎዱ ድማ ከተጻናንዕ በክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ፈውስ ኃይል ክመጽ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቤት ካድማ ቤት ፈውስ ክኸውን ቤት ምጽናዕ ክኸውን ቤት ፍቅር ክኸውን እግዚአብሔር ቤት ምትሕልላይ ክኸውን እግዚአብሔር ንስኻ ክትረድእ ጽልለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንምንታይ ደዋቢልካና ከም ዘለኻ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንፈልጥ መልእክትና ፈጺምና እግዚአብሔር አቦ ናበኻ ክንመጽ ኃይልን ጉልበትን ክትበና በክርስቶስ ኢየሱስ ጽልይ ኣለሁ ድንዛዘ ዝለቅቕ عزيم زقبر ناي سلمات حيل بكرسوس يس يوقع يبلالله እግዚአብሔር አቦ ነዛ ማህበር ዚያ ሟርትነት ዝገብር ናይ ጸልማት ጉልበት ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር እግዚአብሔር አቦ ስለ ስምካን ስለ ጽድቅካን ይልካ በኃይልካ ትግለጽ ሰማያት ከፊትካ ንባሮትካ ትዛረብ ንህዝብካ ትዛረብ እግዚአብሔር አቦ ንጽልይ ያለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንምጻአትካ ድልዋት ኮይና ክንጸንሕ ንርእስና ተዳሊና ንሰባት ከነዳሉ ንርእስና ተዓጢቅና ድማ ንብዙሓት ዕጥቅት ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ክትረዳና بمنفسك حيل اختبرنا نصلي علينا كل خبر نسخه وسدو بكريستوس ኢየሱስ ስም አሜን ጎይታ ይባረክ ጎይታ ይባረኩም ኮፈሉ ከምታ አንተ ወይ ፓስተር ዝበሎ አነውን ፋዘር እንኳ ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ይخبلكم እንደሊ አምላክ መስገን አነ ፋዘርስ ዴይ ፎቶ ቀዳማይ ነገር ሽዒ خدان ድخدን በዓልቲ ቤት ይትገዛለ ደሳይ ብለኩም ዝኻምቻ ስርሕጂ حدش توهبنا مالتي أملاك باركة أمين برخت سويت اللهني أو ده أمت كون لت أجذب عليها فلتني الساعة جز علي ده سايبل أحفرني زام ميديا مزرابكو حق سلزخان حكي أملاك بارك يسوع قويتاي أمين أنا وين بوجاني هم مجبري تولل بالكراون تتجور أنا تجوز أقول لا يريخ بالله ما زرت الرسالة غير كذا خيتوا للنمبر قويتاي باركم يسوع قويتاي أملاك مسجن كابزي نايسيف تاريخ أبز فترة 30 شوعة زرعنا يو انتاخ من النهار قرمي زنقرزي أبلس كبرون أب كنان التقبريو يعقوب نايسيف ودو كاو خمس الأخوي زنقرنا زقرمكم دحرون أب قبسي أب مدر قبسي تفلات مسكونة يحواتو اخلي زبلع اخلي نفسهم من أطريتهم من تخرج حنس كابتا لسه أيام تلاقيهم ناب قبس زهور نيروم مالتي بزعبايا سيف ندحر دارينا جن ود 10 شوعات عمت كم زخون قدمي وبزعبايا سيف مصحف قدس تزارب ترينا بصولت كم تولده راهيل ليا خمس ولدت رأيت مقنة الله يبلنا على أملاح شعني يعقوب تاي بولتو ولاد هابن ويد ما تخوني كموتي خمس ولدتو نفلتينا يعقوب ما أنا أكند أملاح دينا عقول لا زبكي إخباري ما حسن زخفت نبر أنا دي خفت مسبلا شعوقن لك تنشن كابت كومبلين مقبار يعقوب مقرم رام نليات أمي تخمقنا أنت يا نبصولت كم زأتوت على أملاح ينقرناي أنت يبلنا راهل دما لما نتمو تأنست نيسيف كأولدتو شعت هاي ولدتو يبزح حيلا يبزح ولدتو نقرنا شعو لك عبديا 30 شوعات زفت راتي متس مالتي يسيف سي أبكر مبون تاي نبرو فتو كم زنبره أبو عزي فتو عدمي خي ترفع 10 شوعات عمت كم زجبره ينقرنا من سي تينيجر كم زنبره جن نبوذ الله ده أتروس تقندر من تاي نيرو نيسيف يود ما أبدأ حوات خبروا زرعية كفو توم إسرائيل نجد إسرائيل نزارب دلنا زجبروا كفو ريبورت نامن يمسنيرو نوبو يمسنيرو لك عب حلفني أتينا حزبنا زجبروا زل حتيات بزعب أو حزبنا هنسل خلنا ريبورتنا أنا أملاخ نهب زلنا እግዚአብሔር ምሕረት ግበረት
إذا زغبر دول حاتيات تريا الخان كبل كان يسيف قالك أبزرايا تلبيق كل مساوات خيد كله من بحوات خيد كله زغبروا خفات أزي خفات بعربل زغبروا أبربعن شعات زفترت كيدكم رأيوه مالتي لك نعو خري كله أنت يقبر نير نبو ريبورت يقبروا له نير أو بو أنت نيرو فتو سبي نيرو أزي فتو يحوات جن تايب لنا أبو حلفة كلها تم سلز فوتو أزيم تقبروه يسألوا نيورم لنا بسلام كزارو ودما أيدلين يبلنا سلام تاي مالتي يسيف حجين روبيل تلاقي خيد أبوي خمس بلا قال له خلص روبيل حوي كم خلصي وهي يسيف حوي خم يبلو أبز صحف زي رد أنا لمالتي كم رزق تهانكا يدبلو يرداكم على يهودا كم خلص تهانكا سمون كم خلص تهانكا يدبلو بسلام كزارو أيدلين صوري نير حجين تاي تنشن نايت جزا صبوا كم زي نبرة يرد أنا لمالتي سلام أي نبرة نامونكم سلام تاي هذا كله تمسك الله يعقوب نمن سلد فوتو يسيف سلد فوتو ريبورتر ما تقبروا لنيرسو يمسألوا نيرو شعور ما بقرم دكا ولا لازم الكدان انت قبروا له كدانو لك اجزابي ربو السماء كوينن عنا انتهي بنا نايت صدق خداني خدينا دلو تفتوا تبع عالم بكرسس امن تطرايم اذا مثال لكم بحقيقه نقول العالم يفكر كان حلفا تقول له حزبي ابز مدر زلو ግን نمن يزفكر نتم بكرسس امون سبات يزفكر قويتا سلازي لك عزا أبيت يعقوب الثلاثان شعاتن ريالنا زفترسي لك بتغسيان ممكن ريان خلينا ناي كرسة هيوتون كريان خلينا مالتي سلازي لك يسيف بزا يسألوه نيرم حلم ما يحلم سماي تخفتوا له أفتى جزا سمون حليمو يسمعنينا يعقوب حليمونا يسمعنينا قالوا حليمو ما يسمعنا من حليمو قن نسمع يسيف ترقاقام حلمي ترقاقام رأي قبل علي يسيف يمس بزابتي حلمو مغنيات قن إلا أن تكري خلو كركب كل نري قويتاي ناس كفز ذكركم ده كاب سماي اتقاب سماي زلو تتنقركم ده ناي مدر نقركم كاب زي ترداكم سي ناي سماي تتنقركم ده خميركم كتردوني يبرو من بره إن بزاخمو بزبالهم دماتهم أيهوداوين تاقبرون يرم يسألوه حق سنة ضربكم سلم تاقم تسألون يخابلهم يرم يسير دماري ولك حلمي زارب عند أتي تخيل أبقرات وفيرنا عند أتي تخيله ساعتكم ما عندكم جنة كلنا بايسجدن مترجم يدلي نترجم تلو وعلاته قال لهم ده من يترجم على نيرو نيسيف يحواتو اها امبارح بلعلنا نقص كتوني خا إلهم ما انبذا سألوا أكن دك أباطرو نقص مسكنة تتقمن إلهم سنت يخون نيرم امبش مور سألوا نيرم كم بحدش لما حالي من ما كلام حالة مس أسكت كذيبل تأتوا قلنا يسمع ملقت دي نفط جزاز مسألة الخزارب قدنتي يبلعي وشتو يندري نيرو قال أملاخ حيسكا مسكرنت حيسكا خوف كتبلسي أبقى ما أملاخ لك عيخونه كتزارب يزلك سلازم تايلو كم بحدش المحالي ميلو نبو نتنا نسبو غي ترف أكيبو انت قبلهم جميرو ولا حجر محل محاليمه كم زغين خوا خبت خمس خسوق دول يخلو ريه أبو انت يبلنا انت عينة حلمي خاد حلمك حلم بفتاو خاد حلم دي خاتم سوات بعلي زمتك انت عينة حلمي خاد حلمك يلقن أوشتك انت قبرانا تا عقورة سلازي بتعلم خاليتن ما يحواتن ما خمل شمتا قبروه يعريوم سألوه يبلنا شعو نكس السبت تملقتنا هذه حج خيد يعقوب دما ده حوات كام انت تفلس يلو نفسكم ناب حواتو لا أخو نمن هذا صبغ الزارو يسيف حونا مس إنجر حيزلنا مس يقش حيزلنا مس يدبل دي مسيلكم بما عدا خلون تعمل لهم إذا حلامي مسيو حلم تاخم دخون حجنا رأيه لك قويت أنا اسكسوس كاب سماي كاب أبو كاب يمان أبو خمس خلو لك دستمت نابتمناتو مسه اتمناتو أنت يقبرون أي تقبلون يزبلنا على أملاخ اتمناتو أنت يقبرون أي تقبلون لك أنا يسيف هو تريوه لك هميو قويت أنا اسكسوس لك كما يمسي نام مدري نحنا ما هن لا أكلنا نام منتاي نابتو خالو اللي خكم عليه نبيلنا نبي الدارش اللي خكم عليه نبي المزين زلوا اللي خكم عليه ديلو نتايلو ناب تخالو اللي خكم عليه لوهات مخنا خنردا يجبأنا مالتي سلازي إنه هو لا أخني يزبل أرسلنا نايلو ما علتمن إنه هو أنت أكبرني لا أخني نام منتاي خمت الأخذ الهاجن فلت يسيف إنه هو لا أخني لس كده يحوات ما تاي خمس قروات تاريخ نفلتنا قويتاي بارخ يسوع قويتاي
ስለዚህ ንሕና መልእክተኛታት ምዃንና ክንፈልጥ ይግባአና መልእክተኛታት ምስኮንና ግን ኣብ ቅድሜና ዘጋጥመና ዮሴፍ መልእክተኛ ኮይኑ ምስከረስ እንታይ ኣጋጢሞ እንታይ ይኸረኺቡ ከመይ ኸወፂዎ ልክዕ እቲ ህይወትን ኣባና ድማ ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ ብኸምኡ ከም ንሓልፍ ተረዲና ናይ ዮሴፍ ህይወት ንምህሮና ከም ተጻሓፈ ክነስተውዕል ይግባአና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ኢሳይያስ 6:8 ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ንመን ክልኢኸ መን ክኽላእኸኒ እዩ ኢሳይያስ እንታይ ኢሉ እነሆ ንዓይ ለኣኸኒ በልኩ ይብለና ቃል ኣምላኽ ጎይታ ይባረኽ እነሆ ንዓይ እንታይ ግበረኒ ለኣኸኒ በልኩ ልክዕ ከምታ ናይ ዮሴፍ ዝበላ ኢሳይያስ ድማ እነሆ ንዓይ ለኣኸኒ ናብ ፀርፊ ናብ ማህረምቲ ኢኻ ትለኣኽ ዘለኻ ማለት ህዝቢ ኣምላኽ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ዮሴፍ ልክዕ ለኣኸኒ ልምስከደ የሕዋቱ እንታይ ከም ዝገበርዎ ብሓደ ክንርኢና ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ግን ሓንቲ ነገር ክንሕዝ ዮሴፍ ግን ምእዙዝ መልእክተኛ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና የሕዋቱ ሳይና ሪኦሞም ኣብ ገዝኡ ከሎ ጽቡቕ ገጽ ከም ዘይነበሩ ብሰላም ከም ዘይዛረብዎ ነበሩ ናብኣቶም ይሕራይ ከይድ ሞታቦ ኣብኡ ኸራ ገለ ተገበሩኒ ኣይበለን እንታይ ኢሉ እሺ ኢሉ እዩ ተኣዚዙ ከይዱ ንሕና ድማ እሺ ተባሂልና ኢና እቲ ንለኣኸ ቦታ ንሕና ይኮንና ንመርፆ መን እዩ ዝመርፀልና እግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣለኹም ዶ ኣሜን ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ መዝሙር 105 እንታይ ይብለና ቀቅድሚኡ ሰብኣይ ለኣኸ ዮሴፍ ከም ባርያ ተሸጠ ሪኹም ኣለኹም ቀቅድሚኦም እንታይ ለኣኸ ሰብኣይ ለኣኸ ናብ መን ናብ ግብፂ ዮሴፍ ድማ ከም ባርያ ተሸጠ ይብለና ከም ባርያ ተሸጡ ሕጂ መልእክተኛታት ክንከወልና ንሕና እንታይና ርእስና ላዕሊ ክንገብር ኣይኮነ ከም ባርያ ኮይና ክነገልግል ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ትሕት ኢልና ክንጓሲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ትሕት ኢልና ኣብ ትሕት ሰባት ኮይና ክነገልግል ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት እዩ ስለዚ ከም ባርያ ዮሴፍ ድማ ከም ባርያ ተሸጠ ይብለና ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ምእዛዙ ኸኣኒ ዝገርም እዩ ልክዕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ነይሩ ዛ ምድሪ ጽዋዕ ክወስድ እዙዝ መከራ ክወስድ እዙዝ ኮይኑ ካብ ቦታ ላይ ከም ዝመፀ ዮሴፍ ድማ ልክዕ ናቱ መልክዕ ዘርእየና ዘሎ ንሕና ድማ ልክዕ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሰር ክንክተል ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ እቲ ካልኣይ ክሪኦ ደሊኹ ዮሴፍ ድማ ብመከራ ሓለፈ እቲ መልእክቲ ትላኣክ ከለኻ መልእክተኛ ክትኮን ከለኻ እንታይ ከም ዘሎ ቅድሚኻ ትፈልጥ ኣለካ መከራ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ ነቲ መከራኸ ብምንታይ ከም ተሓልፎ ጎይታ ይባረኽ ኣብ ጽሑፋት ክሪና ኣብ ያዕቆብ 1:12 ቃል እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ ኩላና መጽሓፍ ቅዱስ ተውፂና ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈውን ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ እንታይ እዩ እስከ ዓዊልኩም እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ እንታይ እዩ ብፁዕ እዩ ሪኹሎም ፈተና ምስ መፀሲ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ እንታይ እዩ ብፁዕ እዩ እምበኣር መልእክተኛ ኾንካ ክትከይድ ከለኻስ ፈተናስ ናይ ግድን ኣሎ ግን ናትካ ታራ እንታይ እዩ ብፈተና ክትዕገስ ሽዑ ብፅና ክትረክብ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ እንታይ እዩ ብፁዕ እዩ ኢልና ጎይታ ይባረኽ ወረኽ እንደይ ብዙሕ ይደሎ ብዛዕባኡ ኣብ ጴጥሮስ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:15-16 ተሪእናዮን 14 ጥራይ ኣኽለና እዩ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተተፀረፍኩምሲ እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር እሞ ብፁዓን ኢኹም ምእንቲ መን ተተፀረፍኩም ምእንቲ ክርስቶስ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተተፀረፍኩም እቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር እሞ እንታይ ይብለና ኣሎ ብፁዓን ኢኹም ጎይታ ይባረኽ ስለዚ መልእክተኛ ምዃንካ ተተረዲካ ቅድሚኻ ድማ እንታይ ኣሎ መከራ ከም ዘሎ ኣብቲ መከራ ግን ክትፅመም ከም ዘለካ በቲ መከራ ምክንያት ድማ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክብርን ኣባኻ ከም ዝሓድር ክትርዳእ ኣለካ ህዝቢ ኣምላኽ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:10 እንታይ ይብለና ንቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ረኸብኩም ይብለና ንቁሩብ ግዜ ምስ ምንታይ ኮምፔር ገሪ መጽሓፍ ቅዱስ ቁሩብ ዝብለና ዘሎ ምስቲ ኢንተርኔት እንነብሮ ኣለኹም ደምሳይ ንቁሩብ ግዜ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ 70 ዓመት ተነበርካ ብመከራ እኳ ተሓለፍካሲ ምስቲ ምስ ኣምላኽ ትነብሮ ኢንተርኔት መቋፃፀርቲ የብሉን ኣሕዋተይ ፈፂሙ የብሉን ስለዚ ን6 ወርሒ ወይ ንዓመት ወይ ን4 ዓመት ን10 ዓመት መከራ መፂና እንታይ ክንገብርና ንቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ እንተረኸብኩም እቲ ዓመታት ነንበይን እዩ ኣብ ኩላና ንቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ረኸብኩም ሽዑ እንታይ ከም ትኸውን ከም ትፍፀም
كم تصنع يبزقال زير زارب دلو سلازي مكرا خمص خلو نمصنعنا ناب املاح مور مقربينا مخان تردينا بمكرا خنحلف كلنا خنحغوس يغبانا يو يسوس غويتاي يسيف كاني بمكرا حلفه دغرمكم يسوس غويتاي ወደ 17 ዓመት እቲ ዓመት መንሽን ምግባር ቀሊል ነገር አይሆንም ወደ 17 ዓመት ከውን ኩለያ ዛመከራ ዲያ ጀሚራቶ ነዝመንሰይ ገና ጻውዒት ክፈልጥ ከሎ አምላክ ስንምንታይ ክነብር ከም ጻውዕ ክነብር ከሎስ ወደ 17 መስኮነያ ዛመከራ ጀሚራ ክንዲ ዓመት ነቢሩ 110 ዓመት ክንዲ ዓመት ተሳቂ 13 ዓመት ወደ 30 መስኮነያ ገጽ ፈርዖን ሻወር ገይሩ كدان لبس لبسو اتولد زبل كدان حوات الدم دلخيو كان بحدش تلويتسي ابقن فرعون طاطو زبله ودخني عمتي ود 30 عمت سلازي كاب 10 شوعات اسك 30 زل 10 3 عمت غنا من تحليفوتن ابارنتن اب اسر بيت ناي غبصن مكرا صقم نيرو ግን ኒ 13 ዓመት ስቃይን መከራን ንርኡሱ ጥራይ ዘይኾነ ን93 ዓመት አፍታ ምድሪ በሰላም ክነብር ከም ንጉስ ክነብር ገይርዎ ካላይኸ ነቲ ሁሉ ከባብ ዘሎ ሚድልስ ንብሎ ዘለና ምድሓን ገይርዎ ናይ 3 ዓመት ምጽማም ካስኒ ንዓለትካ መድሓን ክትኮን ትኽሊኻ ንህዝቢ ኤርትራ ክትኮን ትኽሊኻ መድሓን ክትኮን ትኽሊኻ ማለት እዩ ግን በትመከራ እንታ ክትኮነልካ በትመከራ ተሞኪርካ ትሓልፍ ኣለካ كم تحاول ورقي بحاول حالي في ورق مهان زفلت نسخاد ما ملقتنيا مهان كاتفلت بمعاسي بمكره تحلف كل خاي سلازي يسيب بمكره حالي فيه 13 عامات تجنيقوا بغي نبيعوا منم كزارب كل ذكركم ده انا خب مدر ابراوي بعمت تجوز مصاخ سبي ابزبوتا زخلونا يغبانني دسمعوا كن اي نبرن دسمعوا كن انت اي نبرن سب اي نبرن بركب اخ حلف سلازلو نحنا دما زتمدبنا بو خنحلف نجر الله صنيعنا املاح امينا خنحلف يغباناي شعينا مدحان نخون ندعي يرداكم الله دي يرداكم غويتاي يبارك يسوس غويتاي سلاذ مكره تحلف يخا قدنت مالتي يسوس غويتاي سالساي اغزابير غنا مس يسيف نبره اب يسيف كا نبره زي حزلي اغزابير ما مس يسيف نبره ابي يسيف دما نبره ريكم لهم بمكره حلف كل 13 عامات ولا اب كبرون اب تلستات كلهم سبو مس يعقوب اب كنعان كله اغزابير مسون يرو اب كشيت كله مسون يرو اب منجد مسون يرو اب اسر بيت مسون يرو اب كل مسون يرو ترى يكون مسو اب وشط يرو سبا سق عدريو زي فولتنا املاح زي املاح مس يسيف كم زلو كم زرايو اب كلام املاح ينغرنا اب زبطرت 30 شعتن كلته እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረሞ ንሱ እዩ ዝቀን አሉ ሰብአይ ኮነ አቤት እቲ ግብፃዊ ጎይቱ ድማ ነበረ ዮሴፍ እግዚአብሔር ድማ ሙሴ ነበረ ሕጂ ክትሳኻ ከለኻ ክትበክ ከለኻ በመከራስ ምን አለ ምሳኻ እግዚአብሔር አለ ምሳኻ አንተ ይርዳና አለደ እንዳበኻ ከለኻ አታ እግዚአብሔር አታ ይተረን እንዲ ካደላህ ተውላስ እሱ ምሳኻ አለ ቡኽ ተዓልፍ ስለዘለካይ ካውት ማሃሮ ነገር ወይ ድማ ዝወጽ ነገር ጽቡቅ ስለዘሎ ተረዲዩ ብዙ ሕልፈካ ዘሎ ስለዚህ ምስ ዮሴፍ ነበረ አብ ዮሴፍ ድማ ነበረ ትዝገርመና አነ እቲ ጎይቱ ድማ አምላኽ ሙሱ ከም ዘሎ ራእየ ትብለና ነበረ ክትብል ከለኻ ዲፈረንትያ ራእየ ክትብል ከለኻ ዲፈረንትያ መልክዕናይ ክርስቶስ አባኻ ይርአ ማለት እዩ አብ ሓዳርካ ይርአ አብ ስራሕካ ስራሕ ከለኻ አምላኽ ምሳኻ ከም ዘሎ ሲሩ ንአምላኽ ይርእዎ ግብፃውያንም نعمل أخوي فلتنيم نتيها وجن تايرمو بيسيم مغنيات أب جبس حزوة مسي نيها وحزوة مسي مالتي ريومو أملاخ مسوهم زلو رأي يبلنا ويدما أب عسران شد زفترات عسران شد سنترينا نيساق مسيهم كزاربو خلو اتنا أميلك نقص كمس خلو تايلو أملاخ برقص مساهم زلو رينا لنا يلومو أملاخ برقص مساهم زلوس رينا لنا يلومو أب قداماي ساميل دما ساول دما نداويت فرو أملاخ مسوخهم زلو دما أستوعاله تبلنا خا وا أتاتام سخم الله أترداكم دلي واجرم بايو أملاخ زي مساوم من تاينيرو إن دا تجاكون خلو كينات إن دا تورور خلو داويت من كنيرو مسو أملاخ مسوخهم زلو ساول فلت أمو فرو أستوعلو أملاخ مزود زلي نيسيف دما لك أب جزء مكرو أب 13 عامات إجزابي راي قدفون فوت سماي قدفون انتهي ده مسون يرو
ኣብኡ ኮይኑውን ይርአ ነይሩ ንሕና ድማ እዚ ይደልየና ኣሕዋተይ ኣምላኽ ምሳና ኾን ኣምላኽ ኣብ ሓዳርና ክርአ ኣምላኽ ኣብ ደቅና ክርአ ኣምላኽ ኣብ ንእኮቦት ዘበለ ኣኼባ እንታይ ክግበር መሲልኩም ክርአ ምልክት እንታይ እዩ ኣብ ጉባኤ ከብ ከለኻ ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ዝዕልዎ ዘነው ዕላት ጠጠው ከብሉ ከለዉ ንኣምላኽ ዘይክብር ዕላል ክዕሉ ክሉ ጠጠው ከብሉ ኣምላኽ ምሳኻ ከም ዘሎ ምልክት እዩ ሓደ بقليل نقرأكم دلهم ما ينريو مالتي نحنا يسوع قويتاي يسوع سابل على كل قويتاي آمين أبزراجم إسرائيل شو متن عصر تدمى انتهي تبين مسألة كلهم هزتات مدري خا بسم إخزابير كم تتصوعها يري مو يفرهها إسرائيلوان قطرم حيدة كنصهم يبلنا قطرم حيدة كنصهم كن اتما أورزنو أكبابي أنزنورو نجساس انتهي غوفرنر يفرهوا من بورو يبلنا على أملا حيدة كوي قطرم حيدة كنصهم سي ها جني فرهون يرم سلام انتهي إخزابير أما أخلهم بسم إخزابير كم تتصوعس يريوهم نيرم يعقوب كه غرب كله نلوين نسمعنا نذكركم ده أنا حيدة قطرة كنسيس خميلكم هم نظام حزب قتيلكم بمستر كم تقتلهم تاريخ تفلتوهم كلهاتكم أنا حيدة مخانة قطرة تفلتوهم حج كلهم تأخيهم معنا أنت خبرنا عم كتفونا عم إلو خصم بالكل نري أبزجن بسموس لا تتصوص أحزاب أنت خبرنا يرى أبزداق مإسرائيل شو منتن يريها يقول لا تبرخت كنجر كل مالتي قوي بارخ بسم إخزابير كم تتصوعها بسم يسوع كم تتصوعها فيروس كي ترفريكا آمين هو ذهلكم من عندهم قال قويتاي باركم يسوع قويتاي يسوع أبلع الخلق قويتاي آمين آمين يسوع قويتاي أبربعي يسيف دما أبكن مجزابير ملو نبره أملاخ مسؤنيرو أملاخ دما بونيرو خلق أنتي نيرو ملأت نيرو ريح مالهم بتعمي ملأت نيرو سيتو قويتو إرما سيتبقى إفارة دمان يسيف انتهي قبرتلو عينو أو دقتلو كمل أتمن تخطو قدلو ريهم علم كمل أتمن تخطو قدلك تتمتك عيناته ودقلك كمل أت كتو قدلو دلياس ها السجن انتهي نيرو ملو أبلا سيكبرون زنبر أملاهو حجون أب قبسي أب كايرو انتهي قبروني أي رسعان بملأت زملالس ني أملاخ سبي نيرو ملأت نيرو بقى ملأت نيرو بمنم زقود السبعي نبرن ناي موسى تاريخ كتفولت أور ذكركم ده موسى أب إبراهيم كزاربنا كله موسى مس أبي ود قال فرعون كي بحال بإمنة أبي قال فرعون قال نقص مالت كوي كمرتز قل ود هبتام مخان مالت كوي ودي علم زول مخان مالت كوي قنعو قن مس أبي بإمنة قال فرعون كي بحال أبي يبلنا كاب نجزيو بحاجات بحز بلوس مثل أملاح دام بمكره خصقب يحشن بله كم نجزيو نحاجات بحز بلو ملات زرل السبك أنا يرمسي مالتي ناي سيف جنز جرماني ملات نيروه أم مدر قبض سناي نيروه ملات نيروه نحن رما قال أملاح تايدلنا ملات كوينا بزي منكب كن ملالسينا إجزابير فقط ملات كوينا بكن ما أملاح تطو كن بلينا إجزابير فقط ملات انت هون كخاب ملك تنيا مهانكا بمكر حليفكا ها ملات كله كله عاود كترك مالتي قويتاي بارخ سلازي أب يعقوب حدا أربعة بحانتكوا كي قدلكم فتصماتن ملات من تكونوا اتات عقسي فتصم قبري يهلوا انتي بحانتكوا كي قدلكم ملات فتصماتن من تكوني يبلنا قال أمنا هدما قويتاي بارخ سلازي أم مصحف قدس أبو زعمان قدي ملات كوي نحن ملالس ويتاي بارخ بملات كن ملالس إخزابير يدلينا بدي يقولوا كن ملالس يدلينا حجي ستصاوعيتو مدحن كخون زقبرو كدحن زقبرو بو مخنيات مدر قبص اختبارخ زقبر يسف أو قد ما أبلاخ انتاي نيرو ستيل ملو بقى قبوز ولل زبل ملكعني نيرو عينام صورة قول لهم كقودل سلازي دلين تاي لوا كم إله زقبر أو قد ما أملاخ ويتاي بارخ يسوس ويتاي آمين أب كل سير بعته عصر تغلته نتا محبر تصلي الله حدا قبض نيرو كلنا نفلطينا إبافراس زبال أقل قالي نتا محبر انت تكون يتصلي الله نيرو تيلنا ها ملأت كلها رأيوه أب كل سير بعته عصر تغلته اتحاد خبخاتكم باريا خريستوس يسوس
ሙላአትን بكل فقاد أملاخ رداءتكم دو كتولو كل ساعة بتصولت زقادة لكم زولو أبيفروس سلام يبلوكم الله يبلنا أنت كونكم تركبوا ملاءات أبكر ما أملاخ تكونكم تركبوا ملاءات كونكم تركبوا سي معالت زقادة لكم أبيفروس سلام يبلوكم الله ندابلخ أتي أقل قلت سنتين يرو إتا محبر أملاخ استخويناخ بكا نزار ستايت اللي حيز الدمبر كخنير السبزي انتي أبكر ما أملاخ كلهم ملاءات كوينا من تركبوا كلها ملاءات كوينا من تركب سلازي يسيف دمان تاي نيرو ملو سبي نيرو أبكر ما أملاخ ملو نيرو نحن دمان ملاءات كنكوننا إكزابير فقط آمين بابولو يسوس قويتاي آمين قويتاي بار إذا آمين دي تبهار دمان تاي ما آمين كبار إكزابير قويتاي بار خزمني عدنا كوات زم عبيت قدم يكبرو يركم قويتاي باركم بتزبطوا حقا كوين يكبرو ملو يكبركم هو يكبرلنا قويتاي بارك حقي بدأ يمل إننا كمين لخن ملالس ملآت كلونا الله حواتي ريخ مولا بمكر حليفه ملآت سلزلو إيه أبعاوت بسيح قويتا ما ملآت كلونا يزدل زلو بخل نقرنا ملآت كينا بكرمي تطعوك نبل قويتا يبارك ملآت كون يسوس قويتا يبارك أبكالا يقولون تص عسر سلستون بسترفس أحواتي تحقوسو ملأت كونوا صنعتهم كوني بلنا بسترفع حواتي ملأت كونوا بقى بقول بزربانا ملأت حواتي أمونات بكايدنا أمونات وشتنان أفنان الزاربو حق زلو أمون ملأت كوينا خن ملالس نايكزاب هير منفس إدالينا له اتحامو شاي يسيف دما محاري يقرب حالي نبره أفتخرن قويتا ناس كرسوس كسب كل ذكركم ده معرف حمشت شوعته محارتي محرت كرخ بيومه بوصاني إذا أب يسيف تتغطيقون يرو مليون يرو يحواتو ريفيل مسقبر رؤس مسقلت اللمسي إتعمل جمر هذا حسوا انت قبر حنا قبل علينا كفدي السجن النابخي نعو أملاخي أكميهم نمدحان لإخني بس قبركم هو نقر هاي تتعاسو خلولية هاي تتعاسو أملاخيو انت جروا بركة أملاخ مصون دينيرو ولا تبارنت مشاسيني أملاخ فقادكم مخانس يسيف انت جروا فليتون حوات تاقبرم كتس أنا نعوم جمر نتهم بدلتي ما عرخ نديكم من قبل نتبدل الناس ما عرخ ندي 1 مايل كي الناسي أجوغا نبل نتبدل لنا لكم دلو أنت يرداكم بلو ملا أدبلو دلو كوز كوي قويتاي بارك يوسف قويتاي تردو ريلزي تاريخ يكون كن دم ببالكم دلو تاريخ يكون حقي إدزارب دلو أبي وتنا أبلاي كن قبري تصحيفوز قدايزي كم يسيف كوين نقر ركبين أجزابير فقط من مللاسنا كونتي يزخون ملات انت ريبلنا محرات انت ريغيرنا محاري مخان يسيف كلام لكن محارتي محرات كرخ بيوم بصان يوم توديا بصنا محراتنا يقويتانا يسكر أمسكال محرات غيرو ريو أمسكال تسقيل خلو زغورو زلو ايفلطن يمو بدلهم ايتحازلهم استيفانوس لكع نام جمريا سونا كريستيان ملكنا من يحيزو لكنا غوتانا كريستوس بمن اندات هارم خلو اندات فغا خلو اندات حمخ خلو كم دحامي كارلو سب اندافلت كارو تفرو يتحط حج نعنا حتو زي بمن اندات ربيل كخلو اندحامي كخلو تفقرو دو 1 مايل كيدكا يسيف جن ريو بعلو ايتب كويو رؤسو قلصلم كله سافتا غزا غبصاو ناي نبرن يبلنا حجي بإبراهيم يغزارب زغل عمتات قبل تاي زارب نيرو تخموص خلو بعرب ترجمه غير يزاربو نيرو قانقا كن فلونتلي زغلو شعو كن اوصلي كلهم وص مسلس مجمريا زربا يكون بخيات اوي انا يسيف حوخمي تميت زبلكم حوخمي انا ابراهيم كنغرم كله نعو فريهم بعل سمونس بغغ بيلهم طفانا حين خفدلنا يلهم غناخه نعو حقوفني يلهم نعو هالوليا نعو ناي كورسس بحري اب زفطرت اب تمجمره متحف كوين نردلنا تريو لكم ده
ባህርናይ ክርስቶስ አበይ አብድሪት በቃ ኣብ ዘመን ዝኽረእ ዝግብኦ በርከ ፕራክቲካል መጪው ጎይታ ስለ ዘርአየና ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ክንከውኒና እግዚአብሔር ምልአት ማለት ከምዚ ይሕዋተይ ምህረት ምግባር ንዝበደለካ ምሕቋፍ ማለት እዩ ይጸላካ ምዃኑ ብዛዕባ ሓማቅ ከም ዝዛረብ ዘሎ ምዃኑ ፈሊጥካ ሕቁፍ ኣቢልካ ንርእስኻ ትረብሕ ልዕሊ ኩልኽን መን ንዑ ኣብቲ መጨረሻ 50 ርኢኹም ኣለኹም ኣብቲ መጨረሻ ምዕራፍ እንታይ ከም ዝብልዎ ኣሕዋቱ ቀኒ ኢሎም ድማ ተበራጊጎም ከዓ ዋ አንታ ዘኪሩካ ገለ ገብረና ሕጂ እኮ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ግብፂ ኢሎምሲ ኣቦኻስ ኢሎም ባዕሎም ኣሊሞሞ ኣይነገሮምን ኣቦንኩም ይበል ነቲ ድበደሉኻ በደልሲ ይቕረበለሎም ኢልካ ሕድሪ ኢልዩ ቅድሚ ማቱ ኢሎሞ ዮሴፍ እንታይ መፂዎ ሓሶት ኢልዎም ድዩ ንብዓት ጀረረር እንዳበለስ ኣነ እኮ ሕጂ ኾንኩን ምሕረኩም መጀመሪያ በዓልቲ ረአኹም ከ ምሕረት ገይረልኩም ኢሉ ጎይታ ይባረኽ ጎይታ ይርዳእና ከምዚ ዓይነት ልብ ክህበና እግዚአብሔር ኣብዚ ሓድሽ ዘመን ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ብዛዕባ ምሕረት ብዙሕ ከም ብበልኩም እኽእለ ኣብ ማቴዎስ 6:14 ንሰብ በደሎም እንተሓደኩምሎም ረይዋ ንስኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ንዓኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ታክገብረልኩም እዚኣ ፕሪንሲፕል እያ ምንም ተውፃላ ነገር እንድሕር ደኣ ንሰብ በደል ሓዲካ السماء وبخاد ما تخم تقبل لك كم تحرك لك أمبار ناتك تارا له نايجزاب هير تارا خا الله نو بتسقينا نحنا بقى دحاني ولا تري محركوان لازمات حفتي بقى اجزابير محرت قبر لي كم زد بهالنجر يلن كلير يزي نسبد لهم انت حرككم لهم من يدبلو دول الذي ويتا بعلو السماين مدر نسفطري انت يبلالو نسبات بدلهم انت حرككم لهم ها السماوي ابوهم دما بدلكم تقبرلكم كحد قولكم يبقى حجي نقول هنا كابا جميركم في وشتنا نحتك ذي حدقنا للسبن تلي او وشتنا قلز خبدنا نقل بزعبها السبن تلي we have to be careful سقع السادة يمحرنا لا جزي بقلسي أصبعت أملاك الرياء نسبه أي خوني قدم إذا أملاك زبلنا هنجبر يجبانا وقيتها يبارك يسوع قيتها الصم السن جبر جن جابير محرتي جبر لنا بمولو حلولية أميل كاشر دشته شمنت كل ساعة بستيج نزار وقالي أتاسب نسو سنة يزبل أفلتك እግዚአብሔር ስቅን እናኽ ትገብር ምሕረት ከአክ ትፈቱ ምስ አምላኹን በትሕትና ክትመላለስ እንተ ዘይኮይንስ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ ንሱ እንታይ ምሕረት አርአየካ እሱ እንተሪ ኮይንስ አምላክ ካባኻ እንታይ ይደሊ ይድለና ደሎ በቃ ንጹር ምሕረት ትገብሪ አምላክ ዝደልየካ ደሎ ምሕረት ክንገብሪ እግዚአብሔር ደልየና ደሎ ማለት እዩ ብምሕረት ክንመላለስ ኣብ ዮሴፍ ዝረአና ይምባር እዚ ይሕዋተይ መሐሪ كم زخانة كلير قال أملاك يريئنا له نحواتهم حرت كم زجبرة نحن دم ما حرت خنكون مو زيابير دم خرج عنا قويتها يسيب بارخ يسوع قويتها سلاز خابزنا يسيف هيوت نحن هيوت كنري كاو خن مهار زيابير يدلينا له أملاك مسكن نايلو ما علت مرقت زيادة لها نمخلها نهنتسينا هنتصلينا قويتها بارخ قالوا لي يسوع قويتها يسيف صقوع خمس خان رينا بمكرة خمس حلفة دم رينا أملاخ دم مسؤول خمس نبرون رينا أملاخ دم أبو خمس نبره هالوليا محار خمس خونة دم رينا ملأت خمس نبر دم رينا ناي ملأت منفس هبنا جابير هالوليا أو جابير منفس كدوس أبكر ميخا ملأت كوينا كنره እግዚአብሔር ክትረዳና ሎሚ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ካንጽዋ አለና ወእግዚአብሔር አቦ የበጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንየሴፍ ዘይጠለምካ ንዓናውን እግዚአብሔር አቦ ከም ዘይጠልም አሚንና በቅድሜኻ ደውልና አለና እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ዝጎደልና ያዘበለ ክትመልአልና ከተሪኤናሞ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ
እግዚአብሔር አቦ ያብ ቅድሚኻ ደው ምባል ምእንቲ ኃይል ክንረክብ በክርስቶስ ኢየሱስ በዘይ መንቅብ ኃይል ምእንቲ ክንረክብ እግዚአብሔር አቦ ክትረዳአና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዝቃልካ ሰምዑ እግዚአብሔር አቦ ኩሎም ካባይ ጀሚርካ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ በትቃል ክንነብር ኃይልን ጉልበትን ትህብ ንስኻ ኢኻሞ በመንፈስካ ክትረዳአና እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ በመላእት አብ ቅድሚኻ ክንመላለስ እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ንዳንኤል ድማ መኽሰሲ ሰአኑሉ ተባሂሉ ከም ተጻሐፈ بجكاتنا بني أملاخ من قد بخالق الرخبولين خلينا تباهيلو كم تصحفه እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ንባሮትካ መክሰስ ዘይብልና ምንት ክንርከብ እግዚአብሔር አቦ ክትረዳአና በክርስቶስ ኢየሱስ እጽልያለሁ እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህላውነትካ በኃይሊ አብ ህይወትና ክግለጽ አምናብራና ክግለጽ አምንኾዶ ዘበለ ስፍራ እግዚአብሔር ንስኻ ምሳና ከም ዘለኻ ክትርኤ እግዚአብሔር አቦ ንሕና ዘይኾነስ ንስኻ ዳ ክትርኤ በክርስቶስ ኢየሱስ ክትረዳአና ንጽልያለና بقويتا بيسوس كريستوس سم እግዚአብሔር አቦ ህላውነትካ በኃይሊ እግዚአብሔር አማኸልና አማحبرنا ክግለጽ እግዚአብሔር አበገልገልትካ ክግለጽ አብ ሓዳርና በደቅና ክግለጽ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አቦ በስምካ ከም ተጸዋዕና ኩላቶም ክሪዩ እግዚአብሔር አቦ በስምካ ከም ተባረኽና ኩላቶም ክሪዩ በስምካ ከም ደሓና ድማ ኩላቶም ክሪዩ እግዚአብሔር አቦ ህላውነትካ እግዚአብሔር አባና ክግለጽ በክርስቶስ ኢየሱስ እጽልያለሁ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ክትጥምት ካብ ዝጎደልና ያዘበለ ከተልዕለና እግዚአብሔርና መልአት ክትጥወና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ህዝብኻ ክትጥምት እግዚአብሔር አቦ ንማሕበርካ ክትጥምታ ንዓለም ለኸ ማሕበርካ ክትጥምታ ናይ ምትንሳ ዘመን ከተምጻላ እግዚአብሔር አቦ ጸዋዒታ ተረዲያ እግዚአብሔር አቦ በጻውዒታ ክትጎይ ኃይል ክትባይ ጽልለኹም ህላውነትካ በኃይል ክግለጽ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ክብሪ ኩሉ አምልኾ ኩሉ ስግደት ንዓኻ ንበካለና ንስኻ ጥራይ ዕበን ንብለካለና በክርስቶስ ኢየሱስ አሜን ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካ ዮሴፋ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ተዛሪብናሎ ሓንቲ መልእኽቲ ረሲዐት ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ናይ ጾሙን ጸሎትን ግዜ ምዃኑ ኣይንረስዕ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ጾም ኣብ ጸሎት ክንቅኒና ከምቲ ዝተኻእለና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ተዛሪብናሎ ብግዜ መከራ መመስገንቲ እምበር መጉረምረምቲ ከይንኸውን መከራ ክንሓልፍ ከለና ክንዕገስ ተዛሪብናሎ ብዙሕ ንሓልፍ ኢና ኣብ ርእሲኻ ማሕርቲ ክንከውን እግዚአብሔር ተዛሪብናሎ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ተዛሪብና ከሎ ስቕ እንተበልና ውሳኔ እንተዘይወሰድና ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ውሳኔ ክንወስድ ከለና ኣብ ህይወትና ለውጢ ይመጽእ ዘይመሓርናዮ ሰብ ይቕረ ዘይበልናሉ ሰብ እንተሎ ሎም መዓልቲ ይቕረ ንበለሉ ምሕረት ንግበር ቴሌፎን ደው ኢልና እውን እንተኾነ ነዘራርቦም ነቶም ሰባት ንሕና ነጻነት ንረክብ በረኸት ንረክብ እቶም ኣሕዋትና ኸ ይፍትሑ በረኸት ይረኽቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርክኩም መከራ ንሓልፍ ተለና ድማ ኣጅኹም ጽንዑ ንዮሴፍ ዝረዳ ኣምላኽ ክረዳአና እዩ ንዮሴፍ ዝረዳ ኣምላኽ ኣብ በረኽ ትኸውፃና እዩ መከራና ክውድኦ እዩ ንዘለዓለም እግዚአብሔር ኣይቅየምን እዩ ንዘለዓለም ኣብ መከራ ይሓድገካን እዩ እግዚአብሔር መሓርን ርሕርሑን እዩ ኣብ በረኽትኻ ከውፃና እዩ ክንዕገስ ግና ይግባአና እግዚአብሔር ይባርክኩም ኩላና በረኸት ተቀቢልና ክንከይዲና አዳና ወልዕልና እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን መውጻእኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳእኩምን ይሓሉ እግዚአብሔር ናይ በረኸት ሰማይ ናይ በረኸት ኣፍደገ ናይ በረኸት መስኮት ይኽፈተልኩም ኣብ ትኸድዎ ዘበለ ናይ እግዚአብሔር ሞገስ ኣብ ገጽኩም ይኹን እዚ በረኸት እዚ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕል ነፍሲ ወከፍኩም እምብረለኹ ተባረኹ ምስ በረኸትኩም ኪዱ ኩልኹም ብመስመር ትከታተሉና ዘለኹም ካ እግዚአብሔር ይባርክኩም ክሳዕ ዝመጽእ እንራኸብ ሰላም ኩኑ ናይ ደቅና አገልግሎት ክቅጽል ስለ ዝኾነ በመስመር ኣብዘ ዘለናያ ኮይና ንደቅና
ክከታተሉ ነተባብዓዮም ተባረኹ ብሰላም ቀንዩ ባባይ Decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, happy Father's Day, happy Father's Day, I love you. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, happy Father's Day, happy Father's Day, I love you. I'm not giving up, you won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like
My name is Helen, and I'm going to share the Word of God from the Gospel of Luke. So let's pray before we do that, and we'll continue with our lesson for today. Let's get our Bibles out. If you have your Bibles handy, Gospel of Luke from chapter 15. We're going to look from verse 11 to 24. So I'm going to start reading, and you can read with me too. This is the parable of the lost son. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set up for a distant country, and there he squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country, who sent him to his field to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything to eat. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against you and against heaven. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long ways off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servant, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened cow and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate." So this is about a story about a father who had 2 sons. And the youngest son, one day he woke up and decided, "Hey, I'm going to go somewhere else. I'm going to leave my dad's house. I'm no longer living here." And so he goes to his dad and he says, "Dad, I want to go, give me part of the estate, part of the money." And the father, I'm sure, was devastated. He was heartbroken by that news. And I'm sure the father begged him, but the son said, "I am not staying here. It's boring here. I'm so young. I gotta go. I gotta go somewhere, a big city where there's lots of fun." Imagine like a city like New York or Las Vegas or something big. And that's where he wanted to go. So he said, "No, Dad, I can't stay here. I have to go." And the father had no choice. He said, "Okay." I'm sure he blessed him, gave him the money. The son went off. He went to a big city where there was lots of fun. So he started having fun. He started having lots of party, eating, drinking, you name it. He had it because it was a big city. There was a lot of people there, and he had all the fun in his life. So he had the money, but shortly after, when he was having all the fun, he had all the friends and all that, it was great, but then the money started to go down. The bank account was getting empty, and he had nothing left at the end. The money was all gone. And the Bible said there was famine, hunger in the country that came. And when the hunger came, he was hungry. There was nothing to eat. There was no job, nothing to do. So this kid is left with no money, nothing, and he's outside his dad's place. So one day he started thinking, he started reflecting his dad's living, the way he was living at his dad's house. He had everything. But what he did was he found a job.
He found a job, and the job was to feed pigs. Pigs are the most unclean, filthy animals. They're dirty. They eat trash. I mean, they're not the cleanest animal. But his job was to feed pigs. So he started doing that, and the Bible said, he longed, because he was so hungry, he longed to feed himself from what the pigs were eating. Can you imagine that? This kid had everything. He had everything at his dad's house. His dad was well-to-do. But now he longed, he desired to have even a little bit of food from what the pigs were eating. So one day he started reflecting about, hey, you know what? My dad was rich. My dad had everything. We had everything in our house. And maybe I can ask for his forgiveness. Maybe I can go back and ask for his forgiveness, and he would maybe treat me like the servant. Not like his son, but maybe I could be like his servant, therefore I could eat. Because he's just so hungry that there is nothing for him left. See, when he had the money, he had the party. He had the life that he wanted. All the life that he longed for. You know, he probably thought, I am young, I want to do what I want to do. But when the money was gone, the fun was gone with it. There's no fun left. So he went to his dad's place, and he goes to his dad's place, and he asks for forgiveness. His dad didn't even remember what the son did when the son asked for forgiveness. His heart was filled with compassion for his son. He hugged him and kissed him, and he asked the servants, to bring nice ropes for him, to bring sandals and ring, and let's kill the biggest animal and have a feast. Let's celebrate. That's what the dad did, is he wanted to throw a big party for his son, because he thought his son was done. I mean, his son was lost and dead. But now his son comes back to him, and he asks for forgiveness, and the dad forgives him. He doesn't remember anything that the son did. And so what does this mean to you and I? What do we learn from this? Anytime we read the Bible, we have to say, okay, what does it mean to you? How does it apply to my life? See, some people, they choose the world. When you ask them, hey, why don't you come to church, or why don't you accept Jesus? They would say, hey, I am too young. I gotta have fun. This is the prime time of my life. I gotta have fun. Maybe when I get older, I'll come to church, or I'll accept Jesus. But right now, I don't have fun. Because I'm young. Young people, they're supposed to have fun. I want to party. I want to live my life, I want to go to the big cities, and I don't want to follow any instructions or follow any rules, commandments. No, I can't do that. This is the time for me to enjoy my life, to have fun, to just, I'm not hurting anyone by not accepting Jesus. Hey, I'm a good person. That's what people say. I'm a good person. I don't need Jesus. I'm just living the way I wanted to live. This is my life. I only get to live once. They think they only get to live once. They're foolish. But God gives us the choice. We get to choose. You get to choose whether to follow him or whether you want to go out in the world. God does not force anyone. But when we come to him, when we ask for forgiveness, Jesus is ready for you to forgive you and I. But we have to ask, we have to initiate, we have to say, Jesus, forgive me. I sinned against you, and forgive me. And Jesus forgives you, just like the Father. The Father didn't remember what the Son did. He could have said, hey, you wasted all my money, and now you're asking me, I'm not accepting you. But the Father didn't do that. Can you imagine if the earthly Father accepts his Son with that kind of compassion, how much our Heavenly Father accepts us when we ask for forgiveness? Can you imagine? Because God's love is bigger than the people's love. Your Father, your biological father or earthly father, he loves you. He loves, my dad loves me so much too. But when you compare the love that Jesus has, there is no comparison. So when we go back to Jesus and ask for forgiveness, whatever we did, whether you had fun, whether you had party, or whether you did, a lot of sinful stuff,
When you come back to him, Jesus accepts you, but you have to initiate that. He does not force you. The Father, he didn't force his Son to come back to him. Did he? No. The Son came to him, and the Father was ready to accept his Son again. And that's the same thing with Jesus. When we ask him for forgiveness, he is there. He is there for you and I. Okay? So outside of Jesus, there is no hope. There is no happiness. Everything that looks fun is temporarily. It ends. There is an end to it. Just like the Son. When he had the money, he had the pleasure. He had the fun. He had, he had the friends. He was doing all sort of things that he always longed to do. He always wanted to do. But when the money was gone, everything was gone with it. And it's the same thing for us. The world might look fun from the outside. When people are doing everything that they wanted to do, it's attractive. It looks fun, but it's not fun. Once you're in it, you feel like empty. You don't feel, you want it to fill your heart, but your heart never feels filled because there's emptiness to it. Because the happiness, the joy that you think you're going to get from the world, the world doesn't offer it. It's not there. The only way you can feel happiness, joy, is when you come to Christ. Christ is the only one that would give you that hope, that joy, that happiness that people long for. So if we repent, God is there to forgive us. But we have to ask for, his forgiveness. And the Bible says that the dad, he opened his arms when the Son came to him and hugged him. That's the same thing. God's arms are always open for you and I when we come to him. There is no condemnation. God does not condemn you because of your past. He doesn't say, hey, you've done so much outside of my will, therefore I'm not going to accept you. That was too much. What you did was no, he doesn't say that. You come to him, he will accept you. But you have to ask for forgiveness. It has to come from your heart too, okay? God is merciful and gracious. His mercy is beyond how we can describe it. He is very merciful, okay? So he is there for you and I when we ask him for his forgiveness. But we have to choose. We have to choose Christ. You cannot live, 50-50. You cannot live, partly in the world, partly in church. I'll come to church once in a while, but sometimes I gotta have fun too. It doesn't work like that. The fun that I'm describing is the worthless fun that's out the world offers. But Jesus is just the only way, the only way for you and I. We have to choose him. You can't be, 50% here, 50% there. You got to give him 100% of your life to Christ. Outside of Jesus, there is no hope for you or I, okay? So what does the world offer? The world gives you temporary happiness, okay? It also offers sadness, grief, sorrow, pain, disappointment, misery. See, the Son, he had a miserable life outside his dad's place. Regret, you name it, all the stuff the world offers. But Jesus gives you happiness, joy, love, hope, and the most important thing that Jesus offers is salvation, the eternal life with him. Outside Jesus, there is no eternal life, okay? So you and I, everyone, from the little ones to the old people, we are equal to God. We are precious to God. God does not want even one person to get lost. Whether you are, 1 year old or an old person, he sees you equally. His love is equal to all of us too. So we are precious in God's eyes. He doesn't want any of us to perish. I'm going to read this from Luke chapter 15. There is rejoicing. It's verse 10. There is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.
You know, God has billions of people, right? He created billions and billions of people, but He cares about one person. So it's one person at a time type of thing. He cares about you. He cares about me. You can't say, well, I'm only young. I'm only a teenager. You can't say that. God loves teenagers. God loves old people. God loves young people. He loves all of us because we are created in His image. So there is rejoice over one sinner who repents. So if one person repents, God cares about that one person, and there is rejoicing in heaven. So so I'm going to conclude here. God's love is great. When we ask for forgiveness, God is there for you and I. But we have to initiate He does not force anyone. Just like the Father did not force His Son, God does not force us either. We have to choose Him. That's the best choice you can make in your life. It's not, the best school, the best college. Those are wonderful things, but the best thing that you can do in your life is when you choose Jesus. Everything else comes after that, after Jesus. So I hope you got something out of today's lesson. Until I see you at church, take care. I love you. Bye-bye. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided